فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ایمان والو، یہ شراب پینا، یہ جوا کھیلنا، یہ پاسے نکالنا، یہ سب شیطانی کام ہے، اسے تم پرہیز کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی پا سکو۔ اس سماج میں شراب کثرت سے پی جاتی تھی، صحابہ اکرام کے دسترخوان میں شراب شامل تھی، اس کے سبھیتا میں، اس کی سنسکرتی میں شراب شامل تھی، لیکن جیسی سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ اکرام اپنے برتن کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اپنے گھر میں برتن تک رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائی جو وہ چاہتے تو پی سکتے تھے، لیکن پینا بھی گوارا نہ کیا، منہ پر ہے لیکن منہ سے ہی اس کو ختم کر دیا، جیسے ہی اعلان ہوا اور اس کو ختم کر دیا۔ اس طریقے کی برائیاں اس سماج میں پائی جاتی تھی۔ آج ہمارے سماج میں بھی بہت ساری برائیاں، یہ کیوں پیدا ہوئی؟ ہمارے سماج میں اتنے ساری جہالت کیوں پیدا ہوئی؟ اس کا کارن وش کیا ہے؟ ہم اس کو کیسے سدھار سکتے ہیں؟ اپنے سماج کو کیسے پریورتن کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے سماج کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ اس کا نوارن ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے سماج میں بہت ساری برائیاں، ہم کیسے چینج کریں گے اپنے سماج کو؟ ہم اپنے سماج کو کیسے پریورتن کریں گے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ شکشا پراپت کریں، شکشا کو گرہن کریں، تعلیم حاصل کریں، دین کی تعلیم کو حاصل کریں، دین کا علم کو پراپت کریں۔ ہمارے سماج میں اتنی ساری جہالت کہاں سے پیدا ہوئی؟ اجنتا کی وجہ سے، اشکشت ہونے کی وجہ سے، ان ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے۔ یہ ہمارے نوجوان اگر پڑھے لکھے ہوتے، اپنے سماج میں کام کرتے، اپنے سماج کو آگے بڑھاتے، لیکن یہ اپنی جوانی کو علم حاصل کرنے میں نہیں بلکہ دوسری چیزوں میں، غلط کام میں اپنی جوانی کو برباد کرتے، شکشا پراپت کرنے میں نہیں گزارتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کی زندگی کا مہتوپورن دور کو آپ نے ایسے ہی گوا دیا، انسٹاگرام دیکھنے میں گوا دیا، فیس بک دیکھنے میں گوا دیا، یاد رکھیے کہ یہ آپ کی جوانی، یہ تو ہمارے قوم کے سرمایہ اور مستقبل ہوتے ہیں، یہ تو برباد ہو گیا میرے بھائیوں، ہم اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ ہمارے جوان ہماری قوم کی سرمایہ اور مستقبل ہوتے ہیں۔ اگر یہ اپنی جوانی کو انسٹاگرام میں گزارے اور رات بھر غلط چیز دیکھنے میں گزار دیں، شکشا پراپت کرنے میں، شکشا کو گرہن کرنے میں نہ کریں، تو یاد رکھیں کہ ہماری قوم کا بہت بڑا سرمایہ جا رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی زندگی کا مہتوپورن دور کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ آپ نے تعلیم کو پراپت کیوں نہیں کیا؟ آپ نے شکشا کو پراپت کیوں نہیں کیا؟ آپ کی یہ جوانی مہتوپورن ٹائم ہے، مہتوپورن سمے ہے، لیکن اس کو آپ نے کہاں گزار رہے ہیں؟ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اللہ کے کچھ نوجوان لڑکے تھے، اللہ کے کچھ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے، اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ ان نوجوانوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جوانوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ہماری قوم کے نوجوانوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ہم اپنی قوم کو چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی قوم کو بدلنا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں شکشا کو پراپت کریں، شکشا کو گرہن کریں، تعلیم کو پراپت کریں۔ تعلیم کے بغیر ہماری زندگی ادھوری رہتی ہے۔ ہم تعلیم کو حاصل نہیں کریں گے تو ہم کیسا رہیں گے؟ ہماری حال بھی ویسی رہے گی جیسے جانور کی حالت ہوتی ہے۔ تعلیم کے بغیر ہماری زندگی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے، کمپلیٹ ہماری پوری زندگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ
जवानी जब हम इसको तालीम हासिल करने में गुजारेंगे, अपनी जिंदगी में शिक्षा प्राप्त करने में गुजारेंगे, याद रखिए मेरे भाइयों, तब हम अपनी कौम को बुरे रास्तों से यूटर्न ले सकते हैं, हम अपनी कौम को बुरे रास्तों से निकाल सकते हैं। आज हम क्यों पीछे हैं? क्या कारण है कि हम पीछे हैं? हम शेरशाहवादी के नाम पर, हम ओबीसी के नाम पर, और क्यों हम पीछे हैं? अत्यंत पीछे इसलिए तो हैं ताकि हम शिक्षा में आगे नहीं, शिक्षा में हम पीछे हैं, एजुकेटेड में पीछे हैं। वो आदिवासी जो झारखंड के रहने वाले हैं, वो अपने कौम को तालीम देने पर आगे किया तो ऊंचे मकाम पर फायज हो गए, लेकिन हमने खाने पीने में ज्यादा ध्यान दिया, खाने पीने में ज्यादा फोकस दिया, तो आज हमारे कौम के बच्चे आज तालीम से पीछे हो गए, आज उसको हम तालीम नहीं दे पा रहे। इसीलिए हमें चाहिए हम एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपनी औलाद को तालीम जरूर दें, शिक्षा जरूर दें, उसको मदरसा जरूर भेजें, उसको हम अच्छे से अच्छे एजुकेटेड तालीम दिलाएं ताकि वो अपनी जिंदगी का मकसद समझ जाएं, अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया, उसका मकसद क्या है, इस पृथ्वी पर भेजने का मकसद क्या है, ताकि वो इन सारी चीजों को समझ जाएं और हमारे समाज से जितनी जहालत है उसको निकल सके। जब आपका बेटा, जब आपकी औलाद जब कुरान की तिलावत करेगा, उसमें आयत भी पढ़ेगा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को और जिन्नों को इसलिए पैदा किया ताकि उसकी परस्तिश करें, उसकी पूजा करें, उसकी भक्ति करें। जब ये आयत आपकी औलाद पढ़ेगी उसको समझ में आएगी। जब आपकी औलाद कुरान की तिलावत करेगी तो उसमें आयत भी आपकी औलाद पढ़ेगी। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटों को वसीयत करते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे, या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ये मेरे बच्चे, ये मेरे बेटे, अगर तुम कोई चीज राई के दाने के बराबर भी करोगे, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी जानता है, वो तुम किसी पहाड़ की चट्टान में क्यों ना करो, जमीन में क्यों ना करो, आसमान में क्यों ना करो, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी वाकिफ है, अल्लाह उसे भी जानता है, वो कल कयामत के दिन तुम्हारे सामने ला देगा। क्या कर रहे हो दुनिया में? दुनिया में क्या कर रहे हो? ये मेरे बेटे, कल कयामत के दिन इन सारी चीजों को तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा कि तुम चाहे वो गलत काम कहीं भी करो, पहाड़ के चट्टान में क्यों ना करो, चाहे वो गलत काम कहीं भी क्यों ना करो, अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के दिन तुम्हारे सामने लाएगा। जब आपकी औलाद कुरान की तिलावत करेगी, ये सारी आयत पढ़ेगी मेरे भाइयों, तब उसको समझदारी होगी। और ये कुरान करीम अक्ल को इस्तेमाल करने की दावत देता है। यह कुरान करीम गौर व फिक्र करने की दावत देता है, अपने माइंड को यूज करने की दावत देता है, अपने मस्तिष्क को प्रयोग करने की दावत देता है। ये कुरान करीम अहलो अक्ल तानिश के लिए हिदायत है, जो गौर व फिक्र करते हैं इस कुरान के अंदर, जमीन व आसमान की चीजों में गौर व फिक्र करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक जमीन और आसमान की पैदाइश के अंदर, रात और दिन आने और जाने के अंदर अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अब अक्लमंद कौन है? क्या जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है? क्या जिसके पास ज्यादा माल है क्या वही अक्लमंद है? क्या वही ज्ञानी है? क्या जिसके पास ज्यादा डिग्री है, डॉक्टर की डिग्री है, जिसके पास प्रोफेसर की डिग्री है, क्या वही अक्लमंद है? नहीं, वो अक्लमंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है, कमेंट करता है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। जो अपने परवरदिगार को
کھڑے کھڑے بھی یاد کرتا ہے، جو بیٹھ کر کے بھی یاد کرتا ہے، جو کروٹیں بدل کر کے بھی اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے اوپر وہ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہیں، اپنے مستشک کو پریوگ کرتے ہیں، اور اپنے مستشک کو پریوگ کرتے کرتے اس اسٹیج تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا، یا اللہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، یا اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ جب قرآن کی تلاوت کرے گا تب یہ ساری آیات اس کی نظروں میں آئے گی اور وہ سمجھدار بنے گا، تب وہ شکشت بنے گا میرے بھائی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں، آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کو پڑھا کر سلفی کی ڈگری دے دیں، مدنی کی ڈگری دے دیں، آپ اس کو قرآن و حدیث کے ماہر بنا دیں، اس پر بھی نہیں۔ قرآن و حدیث کے بارے میں مینڈیٹری کمپلسری انیواریہ تعلیم کو پراپت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا، گرہن کرنا انیواریہ ہے، فرض ہے، مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے، کمپلسری ہے، انیواریہ ہے۔ لیکن اس کا مقصد تو یہ نہیں کہ آپ کا بیٹا عالم بن جائے، نہیں، آپ اتنی تعلیم دیجئے تاکہ آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے یہ جان سکے کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، آپ کی اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، آپ کی اولاد کو معلوم ہونا چاہیے، اتنی تو معلومات آپ کی اولاد کو ہونی چاہیے۔ مینڈیٹری تعلیم دیجئے، کمپلسری تعلیم دیجئے۔ اور اسی کے بارے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے الوصول الثلاثہ کا نام دیا، تین چیزوں کا نام دیا، اپنے رب کی معرفت اور اپنے نبی کی معرفت اور اپنے دین کی بنیادی معرفت حاصل ہو جائیں۔ اور یہی وہ سوال ہیں جو ہم سے اور آپ سے کل قبر میں کیے جائیں گے، من ربک، تمہارا رب کون، من نبیک، تمہارا نبی کون، ما دینک، اور تمہارا دین کیا۔ یہی تین چیزیں ہیں جو ہم سے اور آپ سے کل قبر میں کیے جائیں گے میرے بھائی کو، تو ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری اپنے اولاد کو کرانی چاہیے۔ مینڈیٹری تعلیم ضرور دیجئے، کمپلسری تعلیم ضرور دیجئے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کو نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، نماز کی دعائیں کیا ہیں، آپ کو معلوم نہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ پڑھے ہی نہیں، آپ شکھت ہیں، انایجوکیٹڈ ہیں۔ آپ کو تو چاہیے کہ ہم جلسے میں بھی آتے ہیں، ہم مدرسے سے کانٹیکٹ بھی رکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء سے ہم رابطے بھی رکھتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان سے رابطے صرف سیلفی کھچانے کے لیے مت رکھیے، بلکہ ان سے رابطے ان کو پراپت کرنے کے لیے رکھیے، بلکہ اپنی بنیادی چیزوں کو مضبوط کرنے میں رکھیے۔ صرف سیلفی کھچانے سے، فوٹو لینے سے نہیں، بلکہ اس سے آپ جانکاری پراپت کیجیے، اس سے آپ جانکاری حاصل کیجیے۔ نہیں سیلفی کھچائیں گے، دوستوں کو دکھائیں گے۔ میرے بھائی جو آج جو آپ اپنی جیون کے مہتوپورن سمے کو گزر رہے ہو، یہ ایسی چیز ہے میرے بھائی جو اگر یہ ایک بار چلا جائے تو پھر انسان بڑھاپے میں اس کی امیدیں لگاتا ہے، کاش وہ جوانی لوٹ آتی، لیکن وہ جوانی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا یہ خوب گائے، شباب جاتا رہا مجھے خبر معلوم نہیں، میں اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے ہوئے۔ میرے دوستوں، آپ کی جوانی جا رہی ہے، آپ کی نوجوانی یہ 18 سال کی عمر جا رہی ہے، 25 سال کی عمر جا رہی ہے، لیکن آپ کو خبر معلوم نہیں کہ ہمارے جیون کا مہتوپورن سمے جا رہا ہے۔ لیکن میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے گاؤں میں آپ کے دادا ہوں گے، آپ کے گاؤں میں پورے بزرگ بہت ہوں گے، ان سے جا کر پوچھئے کہ وہ لاٹھی لیے ہوئے اپنی جوانی کو تلاش کرتے ہیں، اپنی جوانی کو ڈھونڈتے ہیں، کاش وہ جوانی لوٹ آتی، لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی، لیکن وہ جوانی کبھی نہیں ملے گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے نوجوان
नौजवानों को जलसे में आते हैं एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मेले और ठेले और लड़कियों के पीछे भागना होना चाहिए, उनके अलावा कोई उसका मकसद नहीं। वो मेरे नौजवान साथियों, आज आप जलसा सुनने के लिए आए हैं, आपका मकसद जलसा सुनना नहीं है, आपका मकसद कोई दूसरा और होता है। वो मेरे नौजवान साथियों, आज आप मेले का जायजा ले लीजिए। मास्क पहन करके लड़कियां आई हुई होगी, मास्क पहन करके लड़के आए हुए होंगे, हाथ पकड़ के लेके जा रहे होंगे, मेले और ठेले की दुकान में जा रहे होंगे। वो मेरे नौजवान साथियों, ये गलत चीजों में आपका हाथ क्यों आगे बढ़ रहा है, आपका पैर क्यों आगे बढ़ रहा है, दीन के मामले में क्यों पीछे होते हो, ये गलत रिश्ते क्यों कायम कर रहे हो, दीन के मामले में हम इतना पीछे क्यों हैं। जलसे को भी हम मजाहिया तोड़ ले लिए हैं, एंटरटेनमेंट ले लिए हैं, मेले और ठेले की दुकानों में लड़कियों को ले जाने लगे हैं। आज देख लीजिए आप जाकर जलसों में जब नजरें पड़ती हैं, अल्लाह बता रहा हूं, जब बुर्का पहन करके हमारी मुसलमान लड़कियों को देखते हैं तो अल्लाह बता रहा हूं, नकाब तो पहनी भी होती है, मास्क लगी भी होती है, लेकिन किसी दूसरे लड़के का हाथ पकड़ करके जा रहा होता है, जा रही होती है, उसको शर्म तक नहीं आती, उसको यह एहसास भी अपने दिल में पैदा नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं, हम आकर क्या कर रहे होते हैं। मेरे नौजवान साथियों, आज जलसे को हमने बेकार कर दिया है, इसी चीजों ने, मेले और ठेले की दुकानों ने बर्बाद कर दिया। आज जायजा ले लीजिए कि जलसों की हालत क्या है। आज आप किसी गैर लड़के को लेकर आप भाग रहे हैं जिससे आपका राब्ता बहुत पहले से कांटेक्ट हुआ, लेकिन जलसे में आप गलत चीजों को करते हैं और कमेटियों को बदनाम करने पर आप लगे रहते हैं। क्यों? अपनी जवानी की बर्बादी मत कीजिए, बहुत पछताओगे अगर अभी आपकी जवानी बर्बाद हो रही है। आपको कोई पछतावा नहीं आता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी जवानी आने और जाने से। याद रख लीजिए, बहुत खून क्या आंसू होंगे। कल ये खबर है, कल की खबर मेरे भाई को आंखों से आंसू दिलाती है। बाप घर में नहीं, अम्मी भी घर में नहीं थी, लड़की को महफूज घर में रख के अम्मी जाती है, नौजवान लड़का आता है, हाथ पकड़ करके लेके भाग जाता है। उसके अब्बू घर में आते, तलाश करते मेरी बेटी कहाँ गई, तलाश करती उसकी अम्मी भी, लेकिन बेटी नहीं मिलती। बेचारे बाप परेशान हो गए, अम्मी भी परेशान हो गई, रो रही है, जमीन पर गिरती है, कपड़े को इधर उधर करती है, कहीं पर वो तलाश करती है, पूरे गांव को अम्मी ढूंढती है, जाकर तमाम चीजों को तलाश करती है, लेकिन कहीं भी बेटी नहीं मिलती। रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन बेटी कहीं पर भी नहीं मिलती है। बहुत रोई, लेकिन रात 12 बजे पता चलता है कि आपकी बेटी फला लड़के के साथ यहाँ भाग चुकी है, फला लड़के के साथ वहां जा चुकी है। बाप के दिल में क्या गुजरा होगा, अम्मी क्या सोच के घर में रख के गई होगी कि हम अपनी नौजवान बेटी को रख के जा रहे हैं, लेकिन हम रात में वापस आएंगे, क्या होगा उसको भी खबर मालूम होगी। जैसे ही वो घर पहुंचता, इतनी सारी बातों को देखता है तो रोता है। कितना रोए, रोते रोते यहाँ तक खबर पहुंचती है कि रोते रोते उनको हार्ट अटैक आ जाता, उनकी मौत हो जाती है। वो नौजवान साथियों, ये तुम्हारी वजह से हुई। अगर तुम किसी गलत काम चीजों में अपने पैर को आगे ना बढ़ाते, किसी गलत चीजों में अपनी टांग को आगे ना बढ़ाते, अपने कदम को आगे ना बढ़ाते, गलत चीजों को अपनी जिंदगी को प्रयोग ना करते, तो ऐसी चीजों की नबूवत ना आती, न ऐसी चीज करनी पड़ती। या आपकी वजह से मेरे भाई जो हुआ है। हम क्यों लव मैरिज में अपनी जिंदगी को बर्बाद करें? हम इश्क प्यार मोहब्बत ले दे के वही क्या है। आज ये से दूसरे नौजवान को ये बीमारी लग चुकी है, इश्क प्यार मोहब्बत। मौलवी साहब क्या करें, उसके अब्बू शादी देना भी नहीं चाहता मेरे साथ। अब मैं इतना गरीब हूँ, कैसे उसके अब्बू के पास जाए कि आपकी बेटी की शादी में हमसे दिला दीजिए, मुमकिन भी नहीं है। क्या करें, अब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। गए क्यों?
लड़की से अट्रैक्शन किए क्यों, आकर्षित किए क्यों, गए क्यों? आप ही ये सारी करतूत आपकी वजह से हुई। मेरे नौजवान साथियों, वो भी एक सहाबी थे जो इश्क प्यार मोहब्बत करते थे लेकिन इस्लाम जैसे हिलाते हैं, तब उन सारे गलत रिश्तों को त्याग देते हैं, तर्क करते हैं, अपनी जिंदगी से त्याग देते हैं, अपने जीवन से त्याग देते हैं। उसका नाम क्या था? मरसद बिन अबी मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो जमाना जाहिलियत में एक लड़की थी जिनका नाम अनाक था। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। শ্রোতাবৃন্দ, খুশির খবর, যে সমস্ত উলামায়ে কেরামদের নাম আপনারা ইশতেহার, হ্যান্ডবিল, পোস্টার বা প্রচার গাড়িতে শুনেছেন, সে সমস্ত উলামায়ে কেরাম এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছেন। বিশেষ করে যারা বাইরে এলোমেলো হয়ে ঘোরাফেরা করছেন, এখনই আপনাদের शेख को बुला लीजिए। हरगिल अजीब वक्ता जनाब मौलाना अब्दुल गफ्फार सलाफी साहेब बनारसी ওই 15 মিনিটের মধ্যে মধ্যে আপনাদের সম্মুখে চলে আসবেন। যেহেতু যারা এদিকে ওদিকে দোকানপাটে এলোমেলো হয়ে ঘোরাফেরা করছে, তাড়াতাড়ি নিজের নিজের জায়গা গ্রহণ করলেন, স্থান গ্রহণ করলেন, কেননা 15 মিনিটের মধ্যে মধ্যে ফজিলাতুল শাইখ জনাব মাওলানা আব্দুল গফফার সালাফি সাহেব মাইকে আসছে। ওনাকে স্টেজে খেতাব করার জন্য দাওয়াত দেওয়া হবে। যেহেতু আপনারা তাড়াতাড়ি এই মাহফিলে এসে বসে যান। वो भी एक साहबी थे जो जमाना जाहिलियत में इश्क प्यार मोहब्बत के जाले में फंस चुके थे, जिनका नाम मरसद बिन अबी मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और जिनसे मोहब्बत करते थे। जमाना जाहिलियत में उनका नाम अनास था। और मरसद बिन अबी मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काम क्या था? कैदियों को चुरा कर लाते थे। जो मुश्रिक लोग कैदियों को पकड़ के रख लेते थे, उनको अपने कंधों पर उसको लाद कर लाना उसका काम था। एक दिन मरसद बिन अबी मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने काम में निकलते और कैदियों को अपने कंधों पर लादते और लेकर आते, लेकिन रास्ते में अनाक का घर भी पड़ता था। चांदनी रात थी, अनाक देख रही है खिड़की से कि मेरा पुराना यार जा रहा है, मेरा पुराना महबूब जा रहा है। चांदनी रात थी, खिड़की से अनाक ने देख, अनाक ने आवाज लगाई, या मरसद बिन लैला, ये मरसद आज मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, ये मरसद मेरे घर में आ जाइए, आज मेरे साथ आज अपनी रात को बिता लीजिए। मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं तन्हा हूँ, मेरे घर में आज आ जाइए, आज मेरे घर में कोई नहीं है। मरसद बिन अबी मरसद को जैसी आवाज लगाती है, मरसद बिन अबी मरसद कहते हैं, या नाम पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। अब मैं इस्लाम कबूल कर लिया हूँ, अब मैं दीन पर आ चुका हूँ, अब मैं इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया हूँ, अब मैं गलत काम नहीं कर सकता, अब मैं कोई गलत चीजों पर हाथ नहीं लगा सकता। अब जो जिना की दावत दे रही हो, मैं उस जिना की दावत को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अनाक देख रही है, मरसद मेरे फेवर में नहीं आ रहा, कोई दूसरा पैतारा निकाल। अनाक शोर मचाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दी, एक गांव वालों देखो, ये तुम्हारे कैदियों को चुरा कर लेकर भाग रहा है। गांव वाले लाठी डंडा लेकर पहुंचे और मरसद भी मरसद
बड़ी मुश्किल से अपनी जान को बचाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते और पूरा वाक़या सुनाते। जैसे बताते अल्लाह के रसूल को फरमाते, ये अल्लाह के रसूल, मैं ज़माना जाहिलियत में इनसे मोहब्बत करता था, इनसे प्यार करता था, अभी भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये अल्लाह के रसूल, अब मैं अगर निकाह कर लूँ, अगर मैं उनसे शादी कर लूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? अगर निकाह करना चाहूँ तो क्या मैं अनाथ से निकाह कर सकता हूँ? जैसे अल्लाह के रसूल को बताते हैं, अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं बताया। मोहम्मद ताला मुफ्ते जिब्रील, जब तक के जिब्रील का ऑर्डर नहीं होता, जिब्रील की तरफ से कोई हुक्म नहीं आता, अल्लाह के रसूल अपनी ज़बान आयत नाजिल होती है, पढ़कर सुनाते हैं और मान जाते हैं। तो मेरे भाई तो ये भी तो प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन कैसा ईमान था, जो कभी हैकल साहबी थे, हमारे जैसे आपके से हट्टे कट्टे नौजवान कभी हैकल साहबी थे, लेकिन जिना की दावत तो दे रही है, औरत है, अकेली है, चांदनी रात है, दावत दे रही है, लेकिन मर्शद ने एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है, अब मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, अब मैं इस्लाम को एक्सेप्ट कर चुका हूँ, स्वीकार कर चुका हूँ, अब मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता, अब मैं गलत काम में अपने पैर को आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरे नौजवान साथियों, आज हम इस लव के चक्कर में, प्यार के चक्कर में इतने दलदल में फंस चुके हैं, हम अपने रब को याद नहीं कर पा रहे, अपने परवरदिगार को याद नहीं कर पा रहे। और एक नौजवानों मसला है कि हम शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन हम कामयाब ही नहीं बने हैं। हम 10th पास किए, 12th पास किए, ग्रेजुएशन करने वाले हैं, अब क्या करें? कामयाबी जहाँ तलाश करते हो वहाँ कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी की जगह में कामयाबी तलाश करेंगे तब आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी कामयाबी मकान में नहीं, आपकी कामयाबी बाजार में नहीं, बल्कि आपकी कामयाबी तो आपकी मस्जिद में छुपी हुई है। लेकिन मस्जिद से हमारे नौजवान दूर जमात में ना गुजारे। हम कामयाब जगह में, हम अगर कामयाब बनना चाहते हैं तो कामयाबी के लिए हमें कामयाब जगह में आना पड़ेगा, जहाँ पर कामयाबी छुपी हुई उस जगह पर आना पड़ेगा। सुबह सुबह मुअज्जिन आजान में पुकारता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। कामयाबी बाजार में तलाश करते हो, कामयाबी बाजार में तलाश करते हो, कामयाबी अपनी रोजी रोटी में तलाश करते हो, कामयाबी अपनी तिजारत में तलाश करते हो, कामयाबी अपने बिजनेस में तलाश करते हो। कामयाबी आपको बाजार में नहीं मिलेगी, कामयाबी आपको तिजारत में नहीं मिलेगी, कामयाबी तो वहां मिलेगी जहाँ कामयाबी छुपी हुई है। और कामयाबी के लिए जैसी मुअज्जिन पुकारता है, आवाज देता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। हम कामयाबी की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम दूर भाग रहे हैं और हम कामयाबी तलाश करते हैं कि ताकि हमारी शादी हो। नहीं मेरे भाई को कामयाब जगह में आना पड़ेगा, तब आप कामयाब बनेंगे, नहीं तो नहीं। आज हमारी जवानी बर्बाद हो रही है, हमें यह एहसास भी नहीं है। वाए नाकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। मेरे भाई जो हमें यह एहसास ही नहीं है कि हमारी जिंदगी बीतती चली जा रही है, गुजरती चली जा रही है। मेरे भाई जो अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण समय की कदर जाने आप, क्योंकि महत्वपूर्ण दौर है, इसके बारे में हम आपसे सवाल किए जाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन आदम की औलाद को 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उसके बगैर टस से भी मस नहीं हो पाएगा, चाहे वो कोई भी हो, जो पर पट्टी पर सोने वाला क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, जो लंबी लंबी इमारतें खड़ी करते हैं, उसमें ऐशो आराम से सोते हैं, दाते ऐश लेते हैं, वो क्यों ना हो, एयर कंडीशन की नींद क्यों ना लेते हो, हर किसी के 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उनमें से पहला सवाल क्या किया जाएगा?
اے میرے بندے بتا کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ ہم نے تجھے 60 سال کی جیون دیا تھا، 60 سال کے جیون کو کہاں گزارا؟ اے میرے بندے بتا کہ تم نے اپنے جیون کو کہاں گزار کے آیا؟ ہم جائزہ لیں، ہم صبح اٹھیں شام تک کیا کیا کیے؟ اگر کسی آدمی کو کھڑے ہو کے پوچھا جائے بتا دیجیے، نہیں بتا پائے۔ جہاں 60 سال آپ کے جیون کے ہر وہ سمے کا، ہر وہ انک کا آپ کو سوال کیا جائے گا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کوشچن آؤٹ کیا جائے گا، ان عمرہ فیما افنا، یہ میرے بندے بتا کہ تو نے اپنے جیون کو کہاں گزارا؟ ہم جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ ہم اپنے جیون کو کہاں گزارے، کس جگہ پر گزارے۔ وہ میرے بزرگ لوگوں، وہ میرے نوجوان ساتھیوں، ہم جائزہ لے کے ہم کہاں گزار رہے ہیں، ہم کہاں گزارے ہم 60 سال کی زندگی؟ پہلا سوال کیا جائے گا۔ اب دوسرا سوال، دوسرا کوشچن آؤٹ کیا جائے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، یہ میرے بندے بتا کہ تو نے اپنی زندگی، اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ ہم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ 15 سال 18 سال سے لے کر 40 سال کی عمر کو ہم نے کس جگہ پر گزارا؟ یہ میرے بندے جواب دے کہ کہاں گزار کے آیا؟ کیا تو نے اس یوتھ لائف کو، اپنی مہتوپورن سمے کو، اپنے جیون کے مہتوپورن سمے کو آپ کسی لڑکیوں کے پیچھے گزارے، لو میرج میں گزارے، غلط چیزوں میں گزارے، حلال و حرام کا کوئی فرق نہ جانا؟ بتا کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ یہاں پر ایک بندو ہے، پوائنٹ ہے۔ پہلے ہی سوال کر لیا گیا پوری زندگی کے بارے میں کیا کیا کیا، اب کر لیا گیا، پھر دوسرا سوال کیوں کیا جا رہا؟ اس لیے کہ یہ مہتوپورن سمے ہے، اس میں انسان رک رک کے چلتا ہے، سنبھل کے اپنی زندگی میں غلط چیزوں کو الگ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مہتوپورن چیزوں کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا سوال کیا جائے گا کہ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، تو نے اپنے مال کو کہاں سے کمایا، اپنی دولت کو کہاں سے کمائی، اپنی پراپرٹی کو کہاں سے کمایا، اتنی لمبی چوڑی عمارتیں کہاں سے کھڑی کی، تمہارا ارننگ سروت کیا تھا، تم نے کہاں سے کمایا؟ یہ میرے بندے بتا کہ تم نے کہاں سے ارننگ کیا، تمہاری کمائی کا سروت کیا تھا، تم نے کہاں سے کمایا؟ اور صرف یہی تک نہیں، کہاں سے کمایا، پھر چوتھا سوال بھی کر دیا جائے گا، وَفِيمَا أَنفَقَ، تو نے کمایا صحیح جگہ سے تھا، لیکن یہ میرے بندے بتا کہ پھر اس کو کہاں خرچ کیا، کس جگہ پر خرچ کیا؟ یہ میرے بندے بتا کہ تو نے اس مال کو کہاں خرچ کر دیا؟ رکشے والے کو دیکھیے، بیچارہ خون پسینے کرتا کر کے دن بھر رکشہ چلاتے ہیں، لیکن رکشہ چلانے کے بعد جب شام کو پہنچتا ہے تو شراب پیتا ہے۔ کمائی تو حلال کی، لیکن غلط چیزوں میں پریوگ کر دیا، شراب پینے میں پریوگ کر دیا، اس کی کمائی کی کوئی ویلیو نہیں۔ آپ نے صحیح جگہ سے تو کمایا، لیکن پھر آپ نے اس کا کہاں انویسٹمنٹ کہاں کر دیا، آپ اس کو کہاں لگا دیا؟ پانچواں سوال کیا جائے گا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيهِ مَعْلِمًا، یہ میرے بندے پانچواں سوال کا جواب یہ رہے گا، یہ میرے بندے بتا کہ تمہیں جتنا علم دیا گیا تھا اس کا کتنا پریوگ کیا، کتنا استعمال کیا؟ یہ میرے بندے بتا کہ تم نے کتنا پریوگ کیا، کتنا پریوگ کیے؟ ہم کیا ہم نہیں جانتے دوسرے کو گالی نہیں دینی چاہیے، لیکن ہم پھر بھی دیتے ہیں گالی، ماں بہن کی گالی بھی بول دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ حلال و حرام میں فرق، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، لیکن ہمیں فرق واضح معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم کر رہے ہیں، ہم پھر بھی غلط چیزوں میں ہم پھر بھی ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے غلط جگہ سے ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ہم مان نہیں رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ غلط جگہوں پر نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو پانچواں سوال یہ کیا جائے گا، ماذا عمل فیما علم، تمہیں جتنا علم دیا گیا تھا تم نے کتنا پریوگ کیا، کتنا استعمال کیا؟ ہم عالم ہیں، ہم نے
अपने गांव के लोगों को कितना इल्म दिया हमें पूछा जाए। इसीलिए मेरे नौजवान साथियों, जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। যাদের প্যান্ডেলে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রেজাকারের ভলেন্টিয়ারদের, তাদের বলছি তোমরা নিজের নিজের দায়িত্ব গ্রহণ করো। মহিলা পান্ডাল এবং পুরুষ পান্ডালে তোমরা দায়িত্ব পালন করো এবং কিছু বিশেষ লোককে এই স্টেজে আসার জন্য আহ্বান জানা হচ্ছে। হুরুল অর্থাৎ এটা হচ্ছে উর্ফ নাম, মাজহারুল হক বিন আফজাল হোসেন। তুমি যে কোন জায়গায় থাকবো তাড়াতাড়ি স্টেজে এসে উপস্থিত হও। আখতার আলম, এটা বোধহয় মেম্বার নাকি? আখতার মেম্বার, তুমি যে কোন জায়গায় থাকো তাড়াতাড়ি স্টেজে এসে উপস্থিত হও। মাস্টার জিয়াউল হক এবং মৌলানা মুফাজ্জল হক, আপনারা যে কোনো জায়গায় থাকো তাড়াতাড়ি স্টেজে এসে উপস্থিত হয়ে যান। আপনাদের নাম লিখে আমাকে দেওয়া হয়েছে আপনাদের ডাকার জন্য। যেহেতু আপনারা তাড়াতাড়ি স্টেজে এসে উপস্থিত হয়ে যান এবং যাদের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ভলেন্টিয়ার রেজাকার যারা আছে, নিজের নিজের দায়িত্ব আপনারা ভালোভাবে পালন করুন। এখনই আপনাদের সম্মুখে ফজিলতুল শেখ ডাক্তার আব্দুল গফফার সালাফি সাহেব এখনই আসছেন। আর আমি বলবো যারা যাদেরকে বক্তা স্টেজে নিয়ে আসার এবং নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, ডাক্তার আব্দুল গফফার সালাফি সাহেবের সময় হয়ে গিয়েছে, আপনারা ওনাকে স্টেজে নিয়ে আসুন। যাদের বক্তা আনার এবং নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে বলছি আব্দুল গফফার সাহেবের স্টেজে আসার সময় হয়েছে, যেহেতু আপনারা তাড়াতাড়ি ওনাকে স্টেজে নিয়ে আসুন। আপনারা একটু ফাঁকা জায়গাগুলোকে পূরণ করে বসেন। জনসংখ্যা ইনশাআল্লাহ অনেক হবে, যেহেতু যেগুলো ফাঁকা জায়গা আছে ফাঁকা জায়গাগুলোকে আপনারা আগে থেকে পূরণ করে দেন। পরে কেন বলতে না হয় যে আগে সামনের দিকে যারা ফাঁকা আছে এগুলোকে পূরণ করেন। যারা পাশে আছেন দাঁড়িয়ে আছেন, যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাকে বলছি, আর যাদের সামনে জায়গা ফাঁকা আছে তাদেরকে বলছি যে তোমরা নিজের নিজের সামনের যেগুলো ফাঁকা জায়গা সেই ফাঁকা জায়গাগুলোকে পূরণ করে বসে যাও। হট্টগোল না হয়, ধীর স্থির ভাবে ইশারাতে আপনারা কাম করুন এবং নিজের নিজের জায়গা আপনারা গ্রহণ করে নেন। সামনে ফাঁকা জায়গা আপনারা রাখবেন না। मेरे भाइयों, तो हमें और आपको शिक्षित ग्रहण करना चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी के मकसद को मालूम कर सकें। मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि ये शिक्षा ही है जो हमें और आपको अपना मकसद मालूम कराता है। शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने इसे अल-वतूल तराका का नाम दिया। अपने रब की मारिफत, अपने दीन की मारिफत और अपने नबी की मारिफत आपको हासिल हो जाए। ये क्या है मेरे भाई को? यही वो सवाल है जो हम सराब सतल कबर में किए जाएंगे। मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन? मन नबीयुक, तुम्हारा नबी कौन? मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या? इसके तहत ताकि हम अपने सवालों के जवाब दे सकें, इसीलिए हम अपने औलाद को जरूर तालीम दें, शिक्षा दें। कम एक रोटी कम ही सही, लेकिन हम अपने औलाद को तालीम जरूर दें, शिक्षा जरूर दें, क्योंकि यही है ताकि आपके औलाद अपने मकसद को मालूम कर ले। हमें और आपको चाहिए कि हम अपने औलाद को शिक्षा ग्रहण कराएं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि